Good evening. There is a concept in economics and in stage magic called misdirection. You wave a bright handkerchief with your left hand so the audience does not see your right hand pocketing the watch. For the last 10 days, the Western world has been staring at the red handkerchief. You have seen the statues falling in Damascus. You have seen the headlines celebrating the collapse of a dictator. You have heard the breathless commentary from Washington and London about the triumph of freedom and the humiliation of the Kremlin. And while you were watching this spectacle, while you were intoxicated by the narrative of Russian weakness, the right hand was moving, quietly, ruthlessly, in the dead of night. I am here to tell you that what you are being sold as a Russian defeat in the Middle East is in reality the precursor to a catastrophe in Europe. The festivities in Syria are not a victory parade. Oke, jadi guys, menurut Bapak ini, apa yang terjadi di Syria itu, misalnya kayak mundurnya Rusia dari Syria gitu kan, menarikin pasukan gitu, itu cuma pengalihan aja gitu. Jadi justru itu kayaknya mungkin ada mungkin ada plan yang dia rencanain gitu. Jadi kita lanjut aja, gimana komentarnya Bapak ini. They are a funeral procession for the Ukrainian state as we know it. Kalau awalnya katanya itu kayak seperti perayaan kemenangan, padahal itu kalau menurut Bapak ini tuh kayak cuman justru perayaan kayak pemakaman gitu. Because while the cameras are pointed at the desert, the Russian Federation has just executed the most cold-blooded asset liquidation of the 21st century. They have not fled, they have consolidated, and they are bringing the full weight of that consolidation to bear on the one point on the map that actually determines the future of the global order. Not Damascus, not Aleppo, Odessa. Jadi mundurnya Rusia itu ya bukan karena kalah, jujur kayaknya dia fokus ke ngalihin kekuatannya pada hal ini mungkin ke Ukraina kali ya. Bukan lagi ke Damaskus gitu, tapi di sini ke Odessa. Let us strip away the propaganda. Let us look at this through the lens of material reality, not moralistic storytelling. Imagine Russia not as a nation state, but as a distress-facing corporation, a conglomerate that is under massive pressure from competitors, sanctions, isolation, war. Ya, jadi Bapak ini ngajak kita misalnya jangan lihat negara Rusia itu sebagai negara yang dengan perang, tapi sebagai kayak konglomerasi atau perusahaan yang lagi di dalam banyak tekanan gitu kan. Ada banyak musuh-musuhnya itu dianggap tekanan, misalnya tekanan lawan atau apa gitu kan. Ya, dia makanya itu mungkin dia mutusin gimana langkah-langkah selanjutnya. Kalau perusahaan kan itunya kan fokusnya ke bisnis gitu ya, misalnya kayak keuntungan atau apa gitu. This corporation has two major divisions. Division A is Syria, a vanity project, expensive, logistically a nightmare, surrounded by enemies. It provides prestige, yes. Di perusahaan ini tuh ada kayak dua divisi lah. Yang pertama tuh kayak di Syria. Gitu, Syria tuh kayak banyak biaya gitu, banyak tantangan, banyak tekanan gitu. Terus cuman ya kayak buat buat kebanggaan doang gitu, tapi mungkin nggak terlalu menghasilkan, nggak menghasilkan profit. It provides a warm water port, yes, but it burns cash, it bleeds resources, and ultimately it is a sunk cost. Division B is Ukraine, an existential necessity, a borderland that in the Russian security calculus determines whether the nation survives or is dismembered. Dalam hal lain itu ada kayak divisi lain yaitu Ukraina yang lebih berpengaruh kepada eksistensi mereka gitu, maksudnya karena Ukraina itu dekat sama mereka, perbatasan mereka, jadi pengaruhnya lebih dalam lah ke mereka gitu, mempengaruhi eksistensi atau keberadaan mereka gitu kan. Ya kalau misalnya di Suriah mungkin ya kalau misalnya kalah ya udah ya, bukan tanahnya masih jauh lah dari Rusia gitu kan. Kalau Ukraine kalau misalnya otomatis ini kan wilayahnya dekat sama mereka kan, jadi ya mungkin itu alasan salah satunya kalau menurut Bapak ini. Lanjut. When a corporation faces a hostile takeover, which is exactly how Moscow views NATO expansion, it does not defend every branch office. It liquidates the liabilities to save the core. What we witnessed last week was a liquidation. The satellite data does not lie, even if the State Department does. Those Russian transport planes leaving Komy Air Base were not empty. They were not just evacuating personnel. They were stripping the copper wire out of the walls. Jadi menurut Bapak ini, ketika pesawat-pesawat Rusia itu meninggalin Ukraina itu bukan cuma sekedar bawa pasukan aja ya, tapi kayaknya bawa koper tembaga itu. Mungkin lawan tambang kali ya. Jadi mungkin
sekalian ngirim pasukan, narik pasukan yang luka atau apa gitu kan, rotasi pasukan, dia juga ngambilin barang apa gitu. Advanced radar systems, electronic warfare suites, seasoned combat pilots, the Wagner specialists who know how to break urban sieges, they were not sent home to retire. They were rerouted north to the Black Sea. The Kremlin did the math. They realized that trying to hold Syria and fight in the Donbass was a violation of the most basic economic principle, scarcity. You cannot have everything. So they traded a symbol for a sword. They gave the West the win in Syria. Here, they said, you take it, you take the rubble. Nah, jadi perangan di Syria itu kayak cuma simbol doang gitu. Jadi mereka, Rusia itu atau khususnya Putin yang mengambil keputusan itu, jadi ini menukar simbol-simbol kemenangan itu dengan pedang gitu kan, pedang semuanya. Biarlah lu ambil tuh Syria, tapi dia dengan mengambil medan perang di Ukraina gitu. You take the sectarian warlords, you take the reconstruction costs, and in exchange, they freed up billions of dollars and their most lethal assets for the siege of Odessa. Di sini dia bilang juga dengan mundurnya itu dia menyelamatin Rusia dari perang saudara. Mungkin kan walaupun mungkin asadnya udah nggak ada gitu kan kita nggak tahu di sana masih banyak wablat mungkin kayak balas-balas suku yang akhirnya berperang antara suku atau apa gitu. Itu juga kos-kos mungkin Amerika yang masih ada di sana kan mereka yang kan bertanggung jawab untuk membangun kembali gitu. Itu kan otomatis butuh biaya ya. Dengan Rusia udah menarik diri kan mereka otomatis udah terlepas dari tanggung jawab itu kan. Nah, jadi dia mungkin Rusia ini menurut Bapak ini akan fokus mengerahkan semua sumber dayanya dia untuk perang di Ukraina dan khususnya kayaknya dia udah nyebut Odessa gitu kan. This brings us to the profound irony of the American position. The United States believes it has just won a great victory. But in geopolitics, there is nothing more dangerous than getting exactly what you asked for. Amerika kelihatannya udah senang gitu karena Rusia mundur gitu karena mereka saya bilang ke medianya atau mungkin ke rakyatnya, wah kita udah menang gitu, Rusia udah mundur dari itu. Padahal itu emang sengaja misalnya taktiknya Rusia untuk mundur dari sana gitu. I call this the poisoned chalice. For a decade, Washington has demanded Russia leave Syria. Now, they have. And suddenly, the silence in the Pentagon is terrified. Why? Because nature abhors a vacuum. With Russia gone, who is responsible for preventing the resurgence of ISIS? Who manages the conflict between Turkey and the Kurds? Who feeds the millions of starving civilians? The United States. By walking away, Putin has handed the West a liability that will cost trillions of dollars and decades of attention. He has bogged down his adversary in the quicksand of the Levant. Ya, jadi kan awal-awalnya mereka senang, Rusia mundur, kata Rusia udah kalah gitu dari itu. Tapi efek selanjutnya baru menyadari, bahkan politisi-politisinya juga mulai menyadari dengan mundurnya Rusia, siapa yang kayak misalnya ISIS nyerang lagi di sana, siapa yang menangani konflik antara Kurdi sama Turki gitu kan, terus siapa lagi yang ngasih makan rakyat Syria yang kelaparan, siapa lagi yang bangun kembali Rusia yang udah hancur, Syria yang udah hancur gitu kan. Ya otomatis kan ada tanggung jawabnya pada yang mereka masih ada di sana, dalam hal ini kan Amerika. Think about the absurdity. We in the West are now in the position of having to subsidize the reconstruction of Syria, a country we helped destroy, while simultaneously trying to bankroll the war in Ukraine. Our resources are finite. Our attention span is short. Russia knows this. They are counting on it. They have offloaded the mortgage they couldn't pay, and they have signed the deed over to the American taxpayer. This is not a retreat. It is a transfer of burden. Now you might ask, why didn't Western leaders see this coming? Why are they celebrating? To understand this, you must understand the difference between how the West fights wars and how Russia fights wars. Oke, Bapak ini coba mempertanyakan gitu, kenapa pemimpin Barat, Eropa dan Amerika tuh nggak sadar kayak semacam jebakannya Rusia itu seperti apa gitu. Jadi dia mungkin selanjutnya dia mau jelasin taktik perang apa yang dipakai Rusia, mungkin beda dengan taktik yang dipakai sama Amerika dan Eropa gitu. In my book Techno-Feudalism, I explain how Western economies have detached from the physical world. We live in a world of rent, of cloud capital, of financialized narratives. For the American military-industrial complex, Raytheon, Lockheed Martin, the think tanks in DC war is a profit center. The goal is not necessarily to win. The goal is to manage the conflict, to keep the assembly lines moving, to keep the stock prices high. For them, a chaotic Syria is good for business. A frozen conflict in Ukraine is good for business. Jadi perang di
Eropa dan Amerika itu mungkin kayak jadi ladang bisnis mungkin buat swasta-swastanya kali. Jadi mereka tuh justru merancang atau supaya konflik itu tetap ada gitu ya. Di sana kan bisnis-bisnis senjata pembuatan alat-alat militer itu dipegang swasta ya. Jadi mungkin ya swastanya itu justru kalau misalnya nggak ada perang ya berarti itu mereka nggak laku dong. Mereka juga senang kalau perang tetap ada di Suriah atau di Ukraina itu tetap ada ya, karena semakin banyak perang, semakin panjang perang itu kan otomatis dagang mereka laku dong gitu kan. They look at war through a spreadsheet of quarterly earnings. Russia, however, has been forced out of the global financial system. They cannot play these financial games. They are fighting a war of industrial capitalism, old school, brutal 19th century materialism. Nah, kalau bedanya dengan Rusia itu masih kayak kapitalis yang abad 19 gitu kan. For them, war is not a profit center, it is a drain. It is a cost. Therefore, they must be efficient. Buat Rusia itu perang itu butuh biaya gitu. Karena itu mereka harus efisien gitu supaya bisa mungkin kalau kayak maraton lari napas panjang gitu. Dan mereka juga musuh banyak gitu. Sedangkan mungkin mereka sendiri gitu kan untuk biaya perang mereka banyakkan utang lama-lama kan ya, kedua-duanya juga mungkin. They cannot afford forever wars in the Middle East. They deal in steel, grain, energy and land. While the West is playing a video game trying to maximize the score, Russia is playing chess, trying to capture the king, and the king is not in Damascus. Oh, jadi kalau Eropa dan Amerika itu kayak nganggap peperangan itu kayak main video game gitu kan. Ya, jadi kalau Rusia tuh nganggapnya kayak main catur gitu, itu strategi kan. Jadi sekedar makan-makan pion akhirnya banyak catur itu kan karena gimana skakmat gitu kan. Itu menentukan raja gitu. Ya, raja itu menurut Bapak ini nggak ada di Damaskus gitu. Jadi mungkin adanya di Ukraina atau di mana. Let us look at the map. Truly look at it. If you control Kiev, you control the government. If you control Odessa, you control the economy. Odessa is the lungs of Ukraine. Kalau kita menguasai Kiev, berarti kita menguasai pemerintahan. Kalau menguasai Odessa, berarti akan mengontrol perekonomian gitu kan. It is the exit point for the grain that feeds Africa and the Middle East. Oh, jadi Odessa itu kalau menurut Bapak ini jadi adalah exit point gitu atau apa gitu. Jadi untuk keluarnya gandum yang bakal diekspor ke Afrika, ke Eropa juga, ke Timur Tengah juga gitu. Kayak gandum ya kita tahu misalnya untuk bikin roti atau apa, jadi makanan pokok lah dari sana kan. Itu juga jadi sumber pendapatannya Ukraina. It is the entry point for the weapons. Itu juga sebagai entry point katanya buat masuk ke senjata buat Ukraine gitu. Bantuan senjata dari Amerika, dari Eropa itu ya mungkin bayarannya itu dengan apa? Tadi grain tadi ya, ada gandum tadi kan. That sustain the Ukrainian army. If Russia takes Odessa, Ukraine becomes a landlocked rump state. Kalau Rusia nguasain Odessa ya otomatis ya pelabuhannya tutup kan, jadi kalau mencapai ini jadi otomatis ya Ukraina itu akan kayak terkurung di daratan aja gitu kan, nggak bisa masuk senjata mungkin, nggak bisa terus gandumnya dia juga nggak bisa keluar gitu kan. It ceases to be a viable economic entity. It becomes a permanent welfare ward of the European Union. A country with no access to the sea is a country that lives on the charity of its neighbors. Negara yang nggak punya akses ke pelabuhan ya negara yang cuma bergantung pada charity, misalnya kayak sumbangan dari negara tetangganya gitu kan. Ini emang jadi targetnya Rusia gitu kan. This is the Russian objective. It has always been the objective. By concentrating their forces, the forces they just pulled from Syria, on this southern vector, they are preparing to sever the jugular. Imagine a Ukraine. Ya, jadi Rusia narik semua pasukannya dari Suriah gitu kan, karena untuk fokus semua pasukannya di Ukraina ini gitu kan. Jadi supaya ya kekuatannya nggak terbagi mungkin untuk menguasai Ukraina dan Odessa ini kayak. That ends at the Dnieper River, no Black Sea coast, no industrial base in the east, just an agrarian buffer zone between NATO and Russia. That is the victory Russia is seeking. And by liquidating their position in Syria, they have just gathered the capital to buy it. And what does this mean for Europe? It means the Black Sea becomes a Russian lake. It means the energy corridors, the food security of the global south, the logistics of the entire region are dictated by Moscow. Dengan dikuasainya Odessa ini apa artinya buat Rusia, otomatis dia juga bisa mengontrol kan kapal-kapal yang keluar masuk, baik kalau keluar misalnya nganterin gandum, berarti kan otomatis mengaruh ke masalah pangannya Eropa dan mungkin dunia juga kan. Dan untuk Ukraina sendiri juga kan berarti otomatis dia
kalau dia mau napas panjang kan, buat perang kan kadang tetap butuh amunisi atau alat-alat perang gitu. Kalau misalnya nggak ada yang bisa masuk ke dari pelabuhannya dikuasai, ya otomatis ya nggak bisa nambah senjata kan. The West thinks it can sanction Russia into submission, but you cannot sanction geography. You cannot freeze the assets of a coastline. I must pause here, because in this cold strategic analysis, we often forget the human beings who are crushed beneath these tectonic plates. I think of the Syrian families, now abandoned to the chaos of rival warlords, realizing that the great powers never cared about their freedom, only their utility. Amerika itu kadang nggak terlalu mikirin gitu kan. Efek perang itu ya bukan cuma buat negaranya gitu kan. Yang ngerasain emang banyak kan masyarakat umum kan. Yang menderita ya masyarakat umum kan, yang kelaparan rakyat gitu kan. Tetap aja semuanya bakal ngerasain efek dari perang itu sendiri gitu. They were pawns, and now they have been swept off the board. And I think of the young men in Odessa, the students, the dock workers, the musicians. They are about to face a hammer blow that has been sharpened by the withdrawal from the desert. Mana apa yang dipikirin pada para pelajar, para pekerja dok di pelabuhan gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya nggak ada kapal yang itu, mereka juga nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan kan gitu. Mereka tetap langsung pada masyarakat sendiri, bukan. They are being told by their government that victory is imminent, that the West is with them, but the West is distracted. The West is looking at the red handkerchief in Syria. Jadi rakyat itu kayak dibohongin, Bapak tuh bersama kita gitu. Bapak mendukung kita gitu. Tapi ya sama aja kayak tadi dari awal tadi. Jadi itu kayak semacam tipuan gitu. Orang pada ngelihat ya Rusia menarik pasukannya dari Syria gitu. Selalu kemenangan ya. Padahal ya emang tujuannya, targetnya emang di Ukraina itu sendiri gitu. The tragedy is that these people, Syrians and Ukrainians alike, are victims of an imperial logic that treats nations as assets to be traded, liquidated or leveraged. In 1956, the British Empire tried to assert its will over the Suez Canal. They failed. And in that failure, the world realized that the British Empire was over. It was the Suez moment. I believe we are approaching the American Suez. If Russia succeeds in this gamble, if they trade Syria for Odessa, it will demonstrate that the combined financial might of the G7, the military aid of NATO, and the moral condemnation of the international community were not enough to stop a determined industrial power from redrawing the map of Europe. Jadi ngambil contoh ketika zaman tahun 1950-an itu ketika Inggris nggak bisa mempertahankan terusan Suez gitu. Dan Suez itu kan emang itu banget ya untuk perdagangan dunia kan. Jadi memotong jalur yang harus memutar lewat Afrika itu, jadi karena ada terusan Suez bisa jaraknya lebih singkat, otomatis lebih singkat biaya gitu kan. It will prove that narrative does not beat physics. The West is currently celebrating the fall of a dictator in the Middle East, just as we celebrated in Iraq, just as we celebrated in Libya. We declare victory, we hold the photo up, and then we watch as the reality rots from the inside out. Meanwhile, our adversary is not celebrating. They are moving divisions. They are stockpiling shells. They are closing the trap. So, do not let the news cycle fool you. Kayak semua kemenangan yang mereka merayakan kemenangan di Irak, di Libya dengan foto-foto segala macam gitu. Kemenangan dia, tapi itu lagi informasi lagi. Kalau misalnya penarikan di Rusia dari Syria itu ya cuman ini strategi mereka lah gitu untuk memenangkan perang sesungguhnya gitu. The withdrawal from Syria is not a sign that the Russian bear is hibernating. It is a sign that the bear has woken up and realized it was hunting in the wrong forest. They have come home, and they have brought their war with them. Umpamanya kalau misalnya Rusia itu kan memang terkenal julukannya beruang ya. Jadi tariknya Rusia dari Syria itu bukan mereka mau hibernasi, justru beruang ini ngarahin targetnya ke tempat lain gitu. Berburunya di tempat lain, bukan di tempat yang itu lagi gitu. Begitu. The question is not whether Assad falls or stands. That is history. The question is whether Europe is prepared for a reality where the Black Sea is lost, where Ukraine is landlocked, and where the illusion of Western omnipotence is finally irrevocably shattered. The magic show is over. The handkerchief has dropped. Now we must look at what is in the other hand. And I fear for the people of Odessa, it is already too late. Good night. Guys, demikian tadi video tentang mundurnya Rusia dari Syria untuk fokus perang di Ukraina. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.